बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज जो बस समझें कि कोई 1.5 घंटे बाद जो रात शुरू हो जाएगी, 1 घंटे बाद, ये रात बड़ी अपने दामन में बरकतें, रहमतें, इनामात लेके आ रही है। इस रात का एक एक लम्हा जो है वो ज़िंदगियों का हासिल हो सकता है। ये रात वो है जिसका मुख्तसर मैं अर्ज़ करूँ, इसको लैलतुल जायज़ा कहा गया है। ये इनामात की रात है और जो शख्स इस रात को इबादत कर लेगा, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। फिर हज़रत अबू उमामा की एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात को सवाब की नीयत से इबादत करता है, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। तो ये दिलों को ज़िंदा करने का जो है ये रात है, दिल ज़िंदा हो जाते हैं इससे। और ख़ास तौर पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात लिखी वो बड़ी कमाल की है। आपने लिखा एक हदीस पाक का हवाला देते हुए कि जब ईद की रात आती है तो शैतान जो है ये पीटना, रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, और बादी हवासी इसकी और इसका रोना देख के सब शैतान जमा हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि हमारे आका आप क्यों रो रहे हैं, क्यों गज़बनाक हैं, क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं। तो वो कहता है कि हाय अफसोस, अल्लाह ताला ने आज उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलात को बख्श दिया और मेरी तो सारी जो हैं वो मेहनतें बेकार चली गई, जो मैं साल भर करता रहा, आज इनको बख्श दिया गया। अब मेरे साथ मिलो, एक ड्यूटी करो। वो अब ड्यूटी उनको कहता है कि इनको लज्जतों और ख्वाहिशात नफसानी में मशगूल कर दो। तो आज की रात हमने ये सोचना है, ये जो चांद रात बाहर निकल आते हैं गाड़ियों पे, बेहंगम शोर हंगामे और वो हारन बजाने और अजीब व गरीब हरकतें, और बाज़ लोग जो शराब व कबाब में मुब्तला हो जाते हैं, तो खुदा के लिए ये देखें कि इस वक्त आप शैतान की बात मान रहे हैं। शैतान ने जो आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, आप उस पर अमल करना चाहते हैं। शैतान आपका बेहतरीन दोस्त है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे आप चलना चाहते हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया होगा आज की रात, आपने ख़ास इससे बचने की कोशिश करनी है। फिर ये रात वो है, इतनी बड़ी हस्तियाँ, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जैसी हस्तियाँ जो हैं वो बैठे हुए परेशान थे इस दिन। तो लोगों ने पूछा क्यों हैं? फरमाया कि मुझे मालूम हो जाए कि मेरी नमाज़ें रोज़े जो हैं वो कबूल हो गई हैं। अगर तो कबूल हो गई हैं तो फिर मैं मुबारकबाद दूँ भी और लूँ भी, और अगर नहीं रद्द कर दी गई हैं तो मैं फिर ताज़ियत करूँ और ताज़ियत लूँ। तो इसी तरह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला दरवाज़ा बंद करके ईद के दिन रो रहे थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? फरमाया कि मुझे नहीं पता कि मेरे जो है वो ईद के रोज़े कबूल हुए, मेरे रमज़ान के, या नहीं कबूल हुए। अगर जिसके रद्द हो गए उसके मुंह पे मार दिए गए तो उसके लिए ईद का नहीं वईद का दिन है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी इबादतें कबूल हुई या रद्द कर दी गई। तो ये जो दिन है, इस दिन को, और फिर इतने मलाइका का नुज़ूल होगा जो आने वाली सुबह है, इतने मलाइका दुनिया में फैल जाएंगे जिसका हिसाब भी नहीं, और अल्लाह ताला उनको गवाह बना के कहेगा कि देखो मैंने इनकी बातें कबूल की, इनकी मजदूरी जो है उसका मैं इनको सिला दे रहा हूँ और मैंने इनको बख्श दिया। और उस वक्त वो तस्बीह व तहमीद जो कर रहे होते हैं फ़रिश्ते, उनको सवाए इंसानों और जिन्नों के हर मखलूक सुनती है। दरिंद, ये दरख्त, शजर, हजर, परिंद चरिंद, हर कोई जो है, बल्कि हत्ता के पत्थर भी उनको सुन रहे होते हैं। तो ये वो दिन है जिसको हमने ज़ाया नहीं करना। अब इस दिन जो ख़ास आपने चीज़ करनी है वो क्या है कि इस दिन हमें गरीबों का ध्यान करना है, हमने मसाकीन का ध्यान करना है। मुझे वो वेस्टर्न याद आता है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि मुझे उनकी हयात का जो सबसे ज़्यादा पहलू पसंद आया, वो कहता है हैरान है कि हेड ऑफ़ द स्टेट है और आगे सैयदना बिलाल हबशी चल रहे हैं, नेज़ा पकड़ा हुआ है, और एक शान है और एक जलाल है और एक जमाल जो है। तो उस वक्त जाते हुए देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा कोने में बैठा है पुराने कपड़े और वो रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है? उसने कहा जी मैं यतीम हूँ, मेरा वालिद फौत हो गया हुआ है, तो मेरे पास तो नए कपड़े नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। वो वेस्टर्न लिखता है कि ये हैरान कुन बात है कि एक हेड ऑफ़ दी स्टेट जा रहा है अपनी इबादत के लिए, नमाज़ पढ़ाने के लिए ईद की, और वहाँ से वो वापस आते हैं और आके घर में सईदा पाक को फरमाते, सईदा आयशा सी को, इसको कपड़े बदलो, बच्चे को नए कपड़े दिए जाते हैं, उस बच्चे की कंघी की जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम इस पे खुश नहीं कि तुम्हारा बाप मोहम्मद हो, तुम्हारी माँ आयशा हो, तुम्हारी बहन फ़ातिमा हो, तुम्हारे भाई हसनैन करीमैन हो।
تو وہ بچہ جب واپس جاتا ہے تو رسول اللہ کی انگلی پکڑے ہوئے وہ چھلانگیں لگاتا خوشی سے جا رہا ہے. دوسرے بچے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں، سیدہ عائشہ میری ماں ہیں، خوشی سے. تو سارے بچے اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، یہ کتنا خوش نصیب ہے. یہ عمل جو ہے ہم نے کرنا ہے. یہ فطرانہ تو سب لوگ دیتے ہیں، آپ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ صدقہ فطر دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی کافی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ توفیق دی ہے تو مستحق سفید پوش لوگ تلاش کریں. یہ نہ کیا کریں یہ جو سڑکوں پہ بیگر ہوتے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ان کو بھی دیں، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ یہ خدمت کریں. اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو آج جو واقعہ سنانے والا ہوں یہ اور حدیث پاک سے حیران کن ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پہاڑوں کے سہارے ٹھہرا دیا. یہ دیکھ کر فرشتے پہاڑوں کی طاقت پر بڑا تعجب کرنے لگے اور انہوں نے عرض کی ہے بارگاہ الہ کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے. فرشتوں نے عرض کی کہ لوہے سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا آگ ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا آگ سے بھی بڑھ کے کوئی چیز طاقتور ہے؟ اللہ کی نے فرمایا پانی ہے. پھر پوچھا پانی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کی نے فرمایا ہوا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ ہاں اس سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں ابن آدم اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، بائیں ہاتھ سے چھپائے، تو یہ جو وہ صدقہ دے گا یہ صدقہ پہاڑ سے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. یہ جب آپ صدقہ دے دیتے ہیں تو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی قوت عطا کر دیتے ہیں. ایسے نہیں تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے خود فاقہ کر لیتے تھے اور دوسروں کو کھلا دیتے تھے، خود پرانے کپڑے پہنتے تھے، نئے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فقراء کو دے دیتے تھے. اس پہ میں پھر آپ کو تفصیل سے وہ واقعات بھی سناؤں گا کہ ان کا معمول مبارک صحابہ کرام کا کیا تھا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے. دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ توبہ کی رات بھی ہے، یہ رات شکر کی رات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے لائن شکر تم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو یہ آپ نے دعا کرنی آج کی رات کے الہ العالمین ہمیں استغفار کر کے پھر دعا مانگے یا اللہ ہمیں آئندہ رمضان بھی عطا فرما، ہمیں اس طرح کی کئی راتیں عطا فرما، ہمیں کئی عیدیں عطا فرما. دیکھیے کتنے دوست احباب تھے جو ہم سے بچھڑ گئے، پچھلے برس ہمارے ساتھ تھے، اور یہ جو آفت آئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، بڑے بڑے عزیز دوست دنیا سے چلے گئے. تو اس لیے اس رات توبہ بھی کرنی ہے، شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ کا، اور دعا مانگنی ہے اللہ ہمیں کئی عیدیں نصیب فرمائے. میری طرف سے آپ تمام احباب جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں ان سب کو میری طرف سے جو ہے عید مبارک. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.